Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sairi Kurente. Ka mga kontrak questionabling flood control project sa nasod. 24/7 hotline nga kadangpan sa mga mangayo ug Kapitulyo unsa sa Mandaue at bagong acting treasurer. Australian Josh Ferris nagmadaugon sa 2025 and 70.3 kagahapon. Ex-convict nga drug personality nga taga Barangay Ermita gipusil patay sa Barangay Karet. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sairi 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Presidente Bongbong Marcos mibutyag nga 15 ka mga kontraktor ang nakapahimos sa kadaghanan sa mga flood control project dinhi sa nasod. Padayon hinuon ang ilang investigasyon kung kinsa nga mga opisyal sa gobyerno o kontraktor ang iyang manubag sa mga kapakyasan niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipaambit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nahimong findings bahin sa mga controversial nga flood control projects sa nasod. Nagagikan lang sa 15 ka mga contractors ang 20% sa mga proyekto nga mikabat tanan-tanan og 545 billion pesos. Lima niini adunay mga nagpadayong proyekto ngadto sa halos tanang mga rehiyon sa nasod. Duga pa ni Marcos Jr. nga nasa kapin 6,000 ka mga proyekto ang halos walay specifications ug nagkapare-pareho ang mga kantidad. Kung isgutan di nagagikan ang mga proyekto, naimutang na sa Bulacan ang labing daghang mga flood control projects nga dunay 668 ka buok. Gisingundan usab kini sa Sugbo nga dunay gipatumang 414 ka mga flood control projects gikan sa gobyerno. Hinuon nagagikan sa Luzon ang kasagaran sa mga dapit nga bahaon gyud sa gayong mubundak ang uwan. Apan sayo pa kaayo alang ni Marcos Jr. aron pasanginlan kung kinsa mga opisyal ang nakabintaha sa ubang mga questionable flood control projects. Ilabi na kato mga palpak og halos dili katuuhan kay wala na nahimong kalambuan. We're just starting this process. Remember, we haven't. DepDev is already working on it. The Public Works is already working on it. My office is already working on it. But it's if I'm to stand up here and then malisigan ito, malisigan yun, tapos mali. That's not fair. Pasimuna lang hinuon kini sa nimong pagpakisusi sa kagamhanan sa mga proyekto human kini gi-question ato sa State of the Nation address ni Marcos Jr. Kay nagpadayon man ang investigasyon, giawhag niya ang katawhan nga mosumbong kanila kung adunay dili mayong infrastructure project sa ilang dapit. Pinagi kini sa gilo sa dilang website nga sumbongsapangulo.ph diin may mong makahatag og photo o video sa mga proyekto sa ilang dapit. Mahimosab nga sukit-sukiton sa publiko kung unsa naman ang dagan sa mga flood control projects sa managlaing bahin sa nasod. But we don't have that yet. We haven't conducted it. If you remember, the DepDev is going to now go into all of that. Pero parallel effort yan. Sa gobyerno at saka sa taong bayan. Importante yung kontribusyon ng taong bayan. Napakahalaga. Ian Navarro, CCTN News.
Siyudad sa Mandawi adunay moabot sa 218 milyones ka pesos nga pundo gikan sa tuig 2016 hangtod sa 2024 nga wa maggamit. Kini aron karon ang ilang nga giplano nga i-relocate kini sa lain nga proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa konseho kaganina ang ordinansaho ni Konsehal Joel Seno pagbalik sa wala magamit nga pondo sa minglabay nga tuig ngadto sa General Fund sa syudad. Moabot sa 218 milyones pesos ang wala magamit nga pondo sa syudad gikan tuig 2016 hangtod tuig 2024. Kini gigahin unta alang sa pagpatuman og mga proyekto ni adtong panahona. Technical reasons like acquisition of road right of way sa napayon namuyo nga which dili po siya madali-dali upuan, and there are projects also nga kinanglan siya o kining budgetan usa magig istorya ang mga gatong the people concerned, but actually along the way nagkaabirya, so dili na siya makuan. Kini karon ang gusto nga i-reallocate alang sa dinalayan nga mga proyekto, lakip na ang desilting operation, beautification ug solid waste management. Hinuon kinahanglang ideklara una nga savings ang maong pondo sa dili pa kini ibalik sa General Fund sa Mandawi. Human nga mabalik sa General Fund, plano nang ipapasar ang pondo isip supplemental budget nga magamit karong tuiga. And after that, we are going to amend the annual investment plan, and to which will follow ang katunasang supplemental budget. Ang reallocated nga kantidad magsilbi nga pondo alang sa 19 ka mga priority project. Apil na niini ang pagpalit og backhoe og suction truck, pagtabang sulbad sa pagbaha ug ang pag-abang og mga garbage truck aron mapalambo ang pagkolekta sa basura. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Vice Governor Glenn Anthony Soco milusad sa iyahang 24/7 hotline nga maoy kadangpan sa mga mangayo ug tabang. Gitataw usab niya nga dili kini kompetensya sa Action Center ni Gobernador Pamela Baricuatro. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong gilusad karong adlaw ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco ang ilang 24/7 hotline ug help desk nga mahimong dangpanan sa mga nangayo ug tabang. Kini mao ang serbisyo 24/7 ni Soco Hotline diin adlaw gabi adunay motubag kung unsang tabang ang gikinahanglan. Gikan kini sa medical, legal, ingon man financial assistance nga nagagikan sa mga hingtong dambuhatan sa Kapitolyo ug sa gobyerno. Tingon ni Soco nga himuong paspas ang pag-abag ngadto sa mga nanginahanglan nga sugboanon. Kung kaya namo kami nga mga sangguniang palalawigan members nga duulon mi sa amuang mga constituente para magpatabang ari mo damog namo ug doon na sila yung mga panginahanglan. Amo sa nang paningkamutan nga makapaabot mi sa mga serbisyo ngadto gyud sa amuang mga pagsiunang mga nanginahanglan. Magigalayon sila sa mga hingtong dangbuhatan sa Kapitolyo ug ubang mga ahensya sa gobyerno kung adunay referral sa mga gikinahanglang serbisyo. Andan usab silang modawat og mga reklamo kung adunay problemang nasugatan gikan sa tag-satag sa mga lokalidad. Well, di na nato kalikayan. So we will just take note. Amo sa nang ipaabot sa concerned agency. But kaning atong ginunta is really intended for assistance, no? Gibunyag sa Vice Gobernador nga nakigalay na siyang daan kang Gobernador Pamela Baricuatro una pagilusad ang ilang kaugalingon nga hotline. Gisiguro nilang mas streamline ang mga serbisyo ngadto sa isig kabuhatan. Gitataw usab niya nga dili mahimong makigkompetensya ngadto sa Cebu People's Action Center ni Baricuatro nga may real-time nga dangpanan usab sa mga reklamo ug ubang serbisyo. And we will complement each other because kami good. There's 20 of us here, elected officials, and the governor also is elected. So kami good dangpan anak kay when they vote for the person. So mag-expect na sila nga amo gid silang tabangan. Alang sa mga nanginahanglan og tabang, may mong tawagan ang serbisyo 24/7 ni Soco Hotline sa numerong 0927-625-4744 o 0962-122-6993.
Mahimo usab nga bisitahon ang serbisyo 24/7 ni Soko Hotline sa Facebook o di baka ang ilang help desk nga nimutang sa ikatulong andana sa Legislative Building sa Kapitolyo. Gian Navarro, CCTN News. Susihon sa reappointed chairman sa Traffic Management Board nga si Rico Ray Francis Coco Holganza ang mga lagda ug balaod alang sa trapiko sa syudad sa Sugbo. Gituki nila ang mao nga meeting sa TMC Board ang pag-umol og review committee aron subayon ang mga magbabalaod kung ang balaod sa trapiko sa syudad. Apil na ang yang implementation rules and regulations. Ikinahanglang mahatag karong Agosto 20 ang komprehensibong report bahin sa mga plano aron masulbad ang nagkabugat nga dagan sa trapiko. May balik na usab si Traffic Management Board si Holganza human gitudlo ni Mayor Nestor Archibal. May nahimo siya nga chairman niadtong tuig 2022 atol sa panahon ni Mayor kanhi Mayor Michael Rama di nihimo og mga reforma bahin sa mga lagda sa trapiko dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mukabat sa 12 milyones ka pesos ang kantidad sa libreng operasyon ang nahatag na ngadto sa 54 ka mga pasyente atol sa duha ka adlaw nga mega medical operations sa Dakbayan sa Bugo. Nagtinabangay ang mga volunteers doctor aron makahimo sila og 60 ka mga major surgeries niadtong nakalabay nga weekend sa Bugo Provincial Hospital. Kini sama na lang sa gallstone removal, hernia ug uban pa. Samtang gatusan usab ka mga pasyente ang nakapahimo sa managlahing medical services sa susama nga panahon. Matod sa health consultant sa Kapitolyo nga si Dr. Nikki Catalan nga gituyo nila ang gitanyag nga libreng medical services aron bag-ohon ang kinabuhi sa mga pasyente. Gikonfirmar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga iyang pirmahan ang balaod nun nga nagpospon na sa 2025 barangay o sangguniang kabataan elections nga una nang gikatakda karong Disyembre 1. Ang bag-ong balaod isibog ang piniliay sa Nobyembre sa sunod nga tuig ug mo pa lugway usab sa termino sa katungdanan sa mga barangay ug SK officials gikan sa 3 ngadto na sa 4 ka tuig. Usa sa mga mahinungdanong rason nga gitumbok sa presidente mo ang pagtukod sa nasod sa 11 nga parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM nga gikatakda karong Oktubre 13. Sa Central Visayas moabot na og 177,523 ka mga tawo ang nakaparehistro sud sa napo ka adlaw alang sa umaabot nga barangay ug SK elections. Mosunod, syudad sa Mandaue, aduna nay bag-ong acting treasurer. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala.
Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, syudad sa Mandaue aduna nay bagong acting treasurer. Planong tutukan sa opisyal ang pagpalambo sa koleksyon sa buhis o cash audit sa Dakbayan. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Si Claire Cabalda ang gitudlo nga bagong acting treasurer sa syudad sa Mandaue. Sa usa ka interview matud ni Cabalda nga tutukan niya ang pagpalambo sa revenue collection ug pag-ihap sa nahabiling kwarta sa syudad. Matud niini nga iyang prioridad mao ang pagsuta sa kaepektibo sa sistema sa pangolekta sa buhis sa Mandaue. Ilabi na human sa mga taho nga wala makabot sa Dakbayan ang target sa milabay nga 2 ka tuig. Mo na tan-awon asa dapita ang wala na kolekta. So asa dapit more na mo i-increase ang efficiency sa collection sa business tax ba or sa real property ba. Si Cabalda adunay concurrent appointment tungod siya usab ang treasurer sa syudad sa Lapu-Lapu. Bisan pa sa hagit sa pagdumala sa 2 ka highly urbanized nga mga syudad. Si Cabalda miingon nga siya nagplano nga mag-opisina sa Mandaue 2 ngadto sa 3 ka adlaw sa usa ka semana. More or less similar but still no matter how similar as I've said is naagid gyapon sila differences. For one ang system. So I have to check kay di man mi pareha og system gigamit dili pa sa digital ready diri pod sa digital in a way nga system integrated ang mga offices ba connectivity sa per offices so kana may usa na tan-awon. Masalig niya ang pagsuporta sa tumong sa syudad hilabi na sa tinguha nga mapunduhan ang mga proyekto. Gihangop usab ni Mayor Tadeo Junque Uwano ang iyang pagkatudlo ug nipadayag og pagsalig sa iyang liderato ug kasinatian. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Total assets sa Pag-ibig Fund miabot na og 1.14 trillion pesos niadtong Hunyo ning tuiga. Gipasayon hinuon nila ang pipila ka mga loan programs ug uban pa aron mapahimuslan sa dulan 17 milyones ka mga sakop lokop nasod. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Home Mutual Development Fund kon Pag-ibig Fund ang mga nahimong kalambuan gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga ato sa Stakeholders Accomplishment Report niadtong Biyernes sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot na sa 1.14 trillion pesos ang total assets kung kabtangan nga nahipos sa Pag-ibig Fund tibok nasod. Kiniumhan nga nadugangan og 74.90 million pesos gikan sa ilang naandang total assets niadtong tuig 2024. Resulta hinon kini sinimo pagtampo-tampo gikan sa 16.79 million Pag-ibig Fund active members diin nagagikan sa Visayas ang 1.85 million niini. Kung isgutan ang mga serbisyo, ana-ana sa 42.86 billion pesos nga kantidad sa short-term loans, lukop nasog ang nahatag ngadto sa 1.64 million ka mga borrowers. Nahatag na usab ang dulan 38,000 ka mga housing units nga may kantidad og 58.13 billion pesos tibok Pilipinas. Matod silang Chief Executive Officer nga si Marilyn Acosta nga magpabiling transparent ang Pag-ibig Fund ngadto sa tanang mga miyembro. Short savings for shelter. Whatever we collect from you in the form of savings, we lend it. We finance housing, your housing loans. We are not into production, so we are into housing finance. Tumanon usab sa Pag-ibig Fund ang nimong mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mao ang pagpalig-on pa sa ilang social services. Pinagi kini sa pagpasayon pa sa mga short-term loans ug housing loan programs aron mas daghan ang makapahimos. Mas dako na ang mahuwaman alang sa enhanced short-term loans diin mahimo nang makautang ang miyembro nga nakahatag og 12 monthly savings. Moabot usab sa 90% gikan sa regular savings ang mahimong makuha alang sa Calamity Loan Program diin 5.95% ang iyang interest rate. Palapdan usab nila ang pambansang pabahay para sa Pilipino program kun extended 4PH diin himong 3% per annum ang rate ngadto sa mga mupahimos sa 10-year housing loan.
Limitado lang hinon kini ngadto sa unang 30,000 ka mga borrowers nga buot mo pahimo sa mong programa. Because at Pag-ibig Fund, we believe in leading with empathy and compassion, especially during life's most difficult moments. Ipasugdan usab sa Pag-ibig Fund ang mga home developers ug LGUs nga dunay maayong performance sa gihatag nga serbisyo gikan sa pautang hangtod na sa pabalay. Gian Navarro, CCTN News. Nakuha sa mga sakop sa National Bureau of Investigation 7 ang mga high-end sniffing devices nga gigamit sa pagpag-espiya sulod sa usa ka hotel sa syudad sa Sugbo niadtong Biyernes. Pinasubay sa pagkasikop sa duha ka Chinese Malaysian nationals niadtong Hunyo 28. Din illegal silang nigamit og International Mobile Subscriber Identity kon IMSI catchers sulod sa gipuy-ang hotel. Mibalik mismo ang NBI-7 sa maong hotel room kuyog ang Department of Information and Communications Technology o Cybercrime Investigation and Detection Center aron pagsusi sa kwarto di naitabo ang maong pagpaniid. Nasuta sa mga operatiba nga makakuha og mga sensitibong impormasyon gikan sa mobile phones ang gigamit nga cellular and data sniffers sa sulod. Kasong kalapasan sa Cybercrime Prevention Act ang gihikay sa NBI-7 batok sa mga dinakpan. Dulan 500 ka mga wanted person sa dakpan sa Police Regional Office 7 sulod sa tibok buwan sa Hulyo nga operasyon. Ang pagkasikop sa mga pinangita sa balaod resulta sa tinabangay sa komunidad ug sa kapulisan sa Central Visayas. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Sa tibok Hulyo 2025, ang kapulisan sa Central Visayas sa kasikop og 434 ka mga wanted person tungod sa subsub nila kakampanya sa magpangita sa mga giilangan labing pinangita sa balaod. Gadto mga pending warrant of arrest gikan sa korte. Matod sa Police Regional Office 7 nga gikan sa Hulyo 1 ngadto sa 31 2025 nga sa 434 ka mga wanted person, sintudos niini giilangan mga most wanted nga nagatumang og dagko nga mga kaso sa lain-laing dapit sa Central Visayas samtang ang 332 dunay ordinaryong kaso. Ang pagkasikop sa wag mga pinangita sa balaod resulta kini sa pagtinabangay sa nakalain-laing unit sa kapulisan sa Region 7 sa maong ginaganon sa most wanted person 36 nini nabutang sa regional level, 38 ang provincial level, 8 ang city o 20 sa municipal level. Ang gipakusgan nga operation pinasubay kini sa kamanduan sa PNP chief nga lutuson kadto nga mga pabilin pa nga gawas non sa kamot sa balaod ug peligro nga makahimo na usab og krimen. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Piero 7 nga ang mataga madakpan nga wanted person kalampusan kini sa hustisya og mensahe neto nga parayon pa nga nagtago-tago nga wala sila ilutsanan bisan asa pa sila musuksok nga lugar tungod kay marakpan ra sila sa kadugayan. Libuan pa ka mga wanted person ang gipangita karon sa kapulisan nga dunay mga pending warrant of arrest nga giiso sa korte. Sa dakpay sa Sugbo si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, mibutyag ilang jurisdiksyon nakasikop sila og 19 ka mga wanted person. Iyang gipasabot nga kuwang pa kini gumikan kay daghan pa aga ngayon nga dakpon apan nagasugat sila og problema tungod kay ang uban kanila nga dunay mga warrant of arrest wala na silang pinuy-anan labi na kadto nga mga nagabang lang. Kani sila nga mga tawhan nga subject of warrant is despite sa gi-exhaust nga effort sa pulisan diri sa Cebu City nga pagpangita nila nga rin no sa ilahang last known address and even ang ilang mga other possible locations nga they might be in is wala sila, cannot be found already. But we have a database called the e-warrant system wherein a warrant can be viewed from all over the Philippines. A single warrant can be viewed all over the Philippines. So, mo sa na ikanindot sa ito ang e-warrant system. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, hinuon mi pahibaw si Makatangay nga bisan asa pa mulangiya ang usa ka akusado nga dunay pending warrant of arrest, mamahimo ra siya nga dakpon sanglit ang ilang nga warrant mahimo naman nga makuha online. Arnold Bustamante, CCTN. Nagmadaugon ang Australian nga si Josh Perez sa Elite Main Division sa 2025 Ironman 70.3. Gipahigayon sa syudad sa Lapu-Lapu kini kagahapon. Nahuman si Perez ang lumba sod sa 3 ka oras, 49 minutos ug 11 segundos. Samtang si Amalia Watkinson sa nasod sa New Zealand ang nahimong kampiyon usab sa Women's Division. Nahuman ni Watkinson sud sa 4 ka oras, 14 minutos ug 22 segundos.
Ang Ironman 70.3 gisalmutan sa dulan 1,500 ka mga triathletes o 49 ka mga nasod. Asoy sa mga opisyal nga malinawon ra ang kinatibuk-an nga kalihukan ug way nga report nga mga dagko nga mga insidente. Mosunod, ex-convict nga drug personality nga taga-barangay Ermita gipusil patay sa barangay Carreta. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. Oasis of love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ. Praise the Lord. And glory on Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu, Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. Saving all my kisses just for you. Yes!
it jumping like a crazy clown. And I go feature Roger, put it down. Says I kiss me on the lips of wine. The things that bothers me is looking like you're fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapong panayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. Balik sa ato mga balita, ex-convict nga usab ka drug personality nga taga Barangay Ermita gipusil patay sa Ponce 1, Barangay Carita. Kapulisan sa Mabulo dali nga nakasikop sa responsable nga giilang nga hitman sa usa ka drugista dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka ex-convict human po sila sa ulo alas 5:45 kagahapon sa kadlawon sa City Ponce 1, Barangay Carita sa Dakbayan, Sugbo. Ang biktima gilang nga si Alfredo Cuervo Bernales, 56 anyos, taga Sitio Panagdait, Barangay Ermita sa Sudad sa Sugbo. Mato ni Police Major Eric Hinguyon, ang hepe sa Mabulo Police Station, nga nakadawat sila og tawag sa telepono nga dunay gipusil sa mga lugar ug dali nila kini nga girespondihan. Sa pag-abot sa mga pulis, ilang naabtan ang biktima nga niligo na sa kaugalingong dugo ug dunay samad sa ulo nga mahinungdan nga dali nila kini nga gidala tambalanan apan pagka-alas 7 sa buntag nabugtuan gid kini sa kinabuhi. Atol sa investigasyon gibutyag sa usa ka babae nga nakasaksi sa insidente nga netong tuguran ng limpyo sa karsada nga nakadungog na lang siya buto sa armas dool sa iyang himutangan. Sa iyang pagsusi iyang nakita ang duha ka mga lalaki nga nagdalig sibat sa dapit din natabo ang pagpamusil og daing sakay sa motorsiklo paingon sa Department of Social Welfare and Development Area. Gisubay galayon sa mga investigador ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit, ilabi na ang eagle eye nga iya sa kagamanan sa Sugbo ug ilang nakita ang duha ka mga lalaki nga naabot sa dapita. Sa wala pa ang insidente sa pagpamusil, naging istorya pa kining usa ka babae nga gituan nga nangutana kung asa ang biktima. Pipila ka kutlo ang milabay, ilang nakita ang biktima ug ang usa sa mga suspitsado ang mibunot sa dala nini nga armas ug daing pusil tumong sa ulo nini nga nakapaukay sa mga residente sa dapit. Dugang sa investigasyon resulta nga base sa pamahayag sa mga barangay tanod sa lugar, daghan na og record ang biktima gani makadaghan na kini madakpan sa kaso sa illegal nga drugas. Nabilanggo na gani kini sa kaso sa illegal nga drugas og neto lang 2023 nakagawas gikan sa bilangguan. Gibuti usab sa mga residente sa dapit nga makautang na gani kini og shabu, dili na kini magpakita sa mga lugar ug kung wala nay mangita kaniya aron paninglon sa iyang utang mobutho lang kini Carita. Apan sigon ni hingoyon nga nakakuha sila og impormasyon nga si Bernales bayusa sa mga tig-deliver og shabu sa mga dapit gikan sa Barangay Ermita. Nailhan kini sa Ermita nga nalambigit sa illegal nga drugas nga may hinungdan nga magbalhin-balhin kini puyo aron dili kini barakpan. Nakakuha ang mga sakop sa scene of the crime operation Consoko ug usa ka kabhang sa bala ug usa-usab ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Sa dapit din gitakdang ipaubos sa ballistic examination. Sa gihimong follow-up operation sa Mabulo Police Station nadakpan na nila ang usa sa mga suspitsado nga mao gyud ang gunman. Ang nadakpan giilang nga si Raquinila Todbilia Katubig, 30 anyos, taga Ayala Axis Road, Barangay Hipodromo sa Dakbayan, Sugbo. Nasakmitan usab siya og usa ka para ordnansa caliber 45 pistol ngadto ni magazine nga loaded og 5 ka mga bala. Samtang ang iyang kauban nga nailhan lang sa alias nga GR ang paden pangagipangita. Sigon sa investigasyon nga nailhan ang gunman human mibutyag ang usa ka babae nga nahinabi sa mga suspitsado ug nangutana kung asa ang biktima nga si Bernales. Si Katubig ingog nga hitman sa usa ka drug personality nga mao imutiran netong dili mobayad silang utang sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTN. High-value target nga taga-syudad sa Lapu-Lapu na dakpan sa buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Dinakpan giingong makabaligya og dulan tunga sa kilo nga shabu matag semana. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante.
Gilang high value target sa Nakben sa Lapu-Lapu ang narakpan sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Lapu-Lapu City Team uban sa Lapu-Lapu City Police Office human ni namaligyag Shabu sa City Pakpakan, Barangay Basak sa Mong Syudad alas 12:30 ganin ng kadlawon. Ang nasikop nila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza nga si alias Ritz 36 anyos, private driver, nga residente sa Barangay Ermita sa Sudad sa Sugbo, nga mausab ang target sa operation. Nasakmit kakan kaniya ang tulo ka puto sa ito ang shabu nga mutimbang sa 50 gramos gadon kantidad nga 340,000 pesos. Lakip sa nasakmit ang usa ka cellphone ug ubang mga ebidensya nga naa sa kustodiya sa PDEA 7. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang mga suspitsado human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Gingo makabaligya siya og 300 katuna sa 400 gramos nga shabu matag semana gikan siyang supplier. Kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa suspitsado nga kasamtangan nga gikustorya sa PDEA 7. May pasabot ang PDEA nga ang pagpabaligya sa illegal nga drugas magatubang kinig silot kapag kabilanggo sa tibok kinabuhi ug multa nga 500,000 pesos ngadto sa 1 milyon ka pesos. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, nasikop ang usa ka drug carrier sa buy-bust operation sa sitio Uniway, Barangay Tipulo, siyudad sa Mandawi niadto kini nga Sabado. Ang nasuspek ilang si Ayan Mark Rosales Velasquez na ilan usab nga kali. Nakuhaan o mukabat sa 2.5 kilo nga gituoang shabu nga mukatidad o 17 milyones ka pesos. Si Velasquez giingong nagtrabaho isip bodigero o kabayo sa sindikato sa drugas. Matod sa Mandawi City Police Office nga makabaligya siya og 4 ka kilo nga shabu matagbuan sa syudad sa Sugbo ug Mandawi nga mukita kini og 15,000 matag delivery. Mag-atubang ang suspek og kaso nga kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act kuna Republic 9165. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.